Good evening, everyone. This is the continuation of our reporting, the Intel Teach Unit Plan. The Intel Teach Unit Plan is a comprehensive set of resources designed to support educators integrating technology effectively into their teaching practices. It provides structured lesson plans, activities, and assessment to help teachers enhance student learning through technology integration. The Intel Teach Unit Plan focuses promoting critical thinking, collaboration, and problem-solving skills among students while leveraging digital tools and resources. This template is the example of the uh, Intel Teach Unit Plan. So, example, kung ihabing title sa iyahang example labi kung akong title sa akong unit plan kay it's all about living things and their environment. So ang ibutan ako nga ngalan kay example Rexel Aliego. So ako ang school name kay Northeastern Cebu Colleges. Then ako ang school city or state kay Danao City. Then ako ang unit title kay Biodiversity or Quest for Life. Dayon ako ang unit summary kung unsa ko ang summary sa ko ang title mo na siya akong ibutang. Then ako ang subject area kay Science. Then ako ang grade level kay butang ako third year. Dayon ako ang subject and then ako approximate time needed kay 4 weeks or 50 minutes for 50 minutes classes. So muna siya ang example sa Intel Teach Unit Plan. So inunan ni assessment timeline. The assessment timeline is the example of the teacher. Muna siyang example sa teacher nga dira niya ibutang ang mga activity sa mga estudyante before and the after the project. Magdala siya mag-base sa kumbaga sa time, kung aka na siya sa ipasa, ang deadline and more. So ang assessment timeline, this is the section outlines the timeline for conducting assessment through the unit. It typically includes assessment activities and milestone before, during, and after the completion of a project work. So, before project work begins, this section describes any pre-assessment activities or tasks the student need to complete before the starting the project work. So, as a future educator, needed na to ni siya nga assessment timeline aron makuha na to ma-base na to ang mga gipangbuhat sa to mga estudyante kung asa na sa dapita mahuman, kung sa dapit mahuman, kung sa to mga target nga dapat inanis na nga pitsa mahuman. So students work project and a complete task. This is a section highlights the main project work or task that the student will engage in during the unit. Then after the project work is complete, this section outline any post-project assessment activity or task that student need to complete after finishing the project work. So kinanglan kanang magbutang na si teacher nga kanang after na nila buhat sila mga project, kinanglan i-assess dayon sa teacher like kung saan ni teacher abi kanang yabi ning chika ng ilang mga project aron makita niya kung kinsa ang mga estudyante nga mga dali lang makakat or ng mga fast learner assessment summary. This section is provide summary of the assessment result and the overall evaluation of the student learning and achievement in the unit. So mo to siya kung giingon nga kay ang assessment summary, that is that after the project work is completed, so i-assess din na siya like mga evaluation. So evaluation sa mga estudyante na diha man na makitaan kung kinsa jud ang dali lang makakaton, kinsa dira ang dali lang pasabton sa mga discussion.
Unit details. These sections include additional details about the unit such as the institutional materials, resources, and strategies used to teach the content. So, ang unit details kay like mga dugang na lang na siya nga mga materials sa teachers aron ma-identify pagid sa estudyante. Then ang prerequisite skills, these sections identify the skills or knowledge that the student should have before starting the unit to ensure their readiness for the content and activities. So ang prerequisite skills mo ni siya gihimo kay aron ang readiness or ang willingness ng estudyante makita. Ang instructional procedures, these sections outline the step-by-step instructional procedures and activities that will be implemented to teach the unit content. Accommodation for a different instruction. This section is address the accommodations and modification that will be provided to meet the diverse learning needs of student. It may include strategies for supporting resources, student, non-active, English speakers, gifted student, and other learner with specific needs. So sa accommodation for the differentiated instruction, the accommodation and modification that will be provided to meet diverse learning needs. So kini diri ang mga special child. So hatagan pud sila og kanang kumbaga kanang nindot nga quality sa education aron ma-feel sad nila nga belong day sila gihapon nga nagyapon day sila right nga tudloan gihapon sila sa mga maayo. So dira ang resource student, ang non-native English gifted student, then the materials and resources required for unit. This sections lists the specific materials and resources needed to implement the unit. It may include technology, hardware, software, printed materials and supplies, internet resources, any other relevant resources. And other resources, these sections provide space to list in any additional resources that are relevant to the unit but may not fit into the predefined categories. Modules, this section allow for the inclusion for the additional modules to section within the unit plan if needed. Department of Education or DepEd. And the Philippines requires teachers to create and update their lesson plans efficiently. The lesson plan template provided by the DepEd includes the following sections. First, kay detailed lesson plan. So this section specifies the title of the detailed lesson plan. So na diha ang time frame. So these sections indicate the duration or time period allocated for the lesson. Sunod kay the teacher sections include the name of the teacher who will be delivering the lesson. So una ang teacher magbuhat gina siya time frame kung kanusan niya duration pagtudlo ang kanang discussion. Then si teacher siya na nabuhala mo deliver paano niya pag-deliver ang discussion aron ang estudyante makasabot bitaw. Objectives. This sections outline the specific learning objective that the student should be achieved by the end of the lesson. So diha makita ay ng objective kung paano nimo gibuhat ang imong detailed lesson plan. Sa objective na siya tanan-tanan makita kung giunsa nimo paghimo kung giunsa nimo siya paghimo ang imong lesson plan. So diha ang tumong ang purpose na diha tanan sa objective makita. So at the end of the lesson plan, students should be able this section lists the expected learning outcomes or skills that student should acquire by the end of the lesson. So
content. This section provides an overview of the main content or topic that will be covered in the lesson. So sa topic, this lesson specify the topic or the topics of the subtopic that will be taught in the lesson. References. Ang references to sections include the references or the resources that the teacher will use to support the lesson, such as textbook or articles or website. So, ang references sa teacher, lagi siya makuha sa mga textbook or articles o sa internet pa. The materials, the sections, the material sources will be used during the lesson, such as textbook, hands-out, visual aid, multimedia tool. So, sa future educator, ma-include na dili ang mga PowerPoint, projector, ang eraser sa materials. Then the procedure, these sections outlined by step-by-step procedure of the instructional sequence that the teacher will be follow to deliver the lesson. So manini siya ang procedure sa usa ka teacher nga magtudlo siya. So first kay motivation. Ang motivation kay maghatag na siya og kanang motivation or motivasyon sa usa ka estudyante nga before siya mag-deliver sa iyahang discussion, matag siya this motivation nga naka-inline sa iyahang discussion kay once gani nga ma-motivate ang estudyante, ganahan na siya maminaw dayon because of the motivation. Sa presentation, make it sure nga nindot ang imong presentation, like atong PowerPoint, kinanglan ang atong PowerPoint kay readable, dayon sabotable, dayon kinanglan kuan gid siya kay nang sakto ang iyang font kanang magbasa ang mga estudyante or makita sa estudyante kay dili sila malibat or inana bitaw. Dapat ang paghimo nato sa presentation kay nindot siya aron mas maganahan pa jud ang mga estudyante. Then during the discussion, the teachers provides some materials aron makasabot pa gid ang estudyante, like mag-provide ba siya TV, no, kanang patanawon niya og TV ang mga estudyante aron during the discussion makasabot pa gid ang mga estudyante, ang mga bata sa iyaha. Dayon generalization, this subsection explain how the teacher will help the students summarize and generalize the main ideas or concept learn in the lesson plan. Sa generalization dira murag summary na bitaw, summary na sa discussion sa teacher kay namagutay mga student nga gahi bitaw siya kay pasabdan sa kung maingon ta nga slow learner. So nay mga estudyante nga mga inon ana, so kinanglan sa teacher mangita jud kag pamaagi nga makasabot jud imong mga estudyante through your summary. Then after that, ang application. So describe the activities or tasks that student will complete, apply the knowledge or skill learned in the lesson. So application, kung sa to ang mga gipang discuss diha nga feel nimo nang nasa na learn ng mga estudyante, so maghimo kag something activity nga dira i-test nimo ang mga estudyante nimo kung sila ba naminaw or wala. Kay sa activity dira man na makit-ain or maghimo kag quiz or something, mga quizzes ana. Kay dira man na makit-ain kung ang imong estudyante ba kay nang naminaw ba siya nimo through your application. Then sa evaluation, i-evaluate na nimo ang imong mga student nga kining bata kay bansay siya through visual, kining bata kay dali ra siya makahibaw kung nasa'y makit-ain or nasa'y mabatian. So inanana. Then lastly, sa tuwang assignment, so kinanglan mag-provide gyud tag assignment sa tong mga student kay para dili lang gyud sila maka-focus sa ilahang mga trabahoon sa balay, at the same time dala-dala nila nga bisan asa sila na dapat sila ibuhaton din nga mga academic purposes.